tidak akan pernah berhenti berjalan mencari sampai nanti kita jumpa dengan Nabi Khidir, yaitu di pertemuan antara dua sungai itu tadi. Huwa khadimu Musa wa 'asha fi baiti Musa 100 'am wa huwa alladhi hamala lahu al-ghidha' al-hut al-mashwi lama dhahaba Musa yata'allam min al-'abd as-salih al-Khidr. Beliau adalah abdi dalamnya Nabi Musa alaihissalam selama 100 tahun. Jadi kemana saja, karena ibaratnya kalau di kita itu santrinya Nabi Musa lah, termasuk saat mencari Nabiullah Khidir alaihissalam, beliau ini yang membawa perbekalan tadi, makanan dan lain sebagainya itu tadi. Wasala Musa ma'a fatahu Yusha majma' al-bahrain. Lalu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusha ini berjumpa di pertemuan antara dua sungai itu tadi. Hunaka nasiya Yusha al-ghidha' al-hut al-mashwi. Nah, di situ Nabi Yusha lupa bahwa dia telah membawa perbekalan. Perbekalannya itu apa? Perbekalannya adalah ikan yang sudah dipanggang. Ba'da dhalika ja'a Musa fatalaba al-ghidha' Atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Yusha, mana makanan kita? Kita udah jalan jauh sekali, kita udah lapar. Ajaba Yusha. Kemudian Nabi Yusha menjawab di dalam Al-Quran, Inni nasitul hut. Oh, saya lupa katanya. Ikan yang saya bawa tadi itu saya taruh mana katanya. Mada fa'ala Musa huna? Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa saat itu? Huna Musa fariha li'annahu ya'lam anna al-makan alladhi nasiya fihi al-hut huwa ishara aw alama bi an yalaqi al-Khidr al-'abd as-salih huna. Nah, di situ dengan kehilangan ikan tadi, justru Nabi Musa itu bukannya sedih tapi malah senang, karena di situ adalah saat dia lupa ikan tadi, disitulah tempat di mana dia akan berjumpa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Wa fi'lan wajada al-Khidr. Qala dzalika ma kunna nabghi. Nah, saat di tempat lupanya tadi itu, naruh makanannya tadi itu, disitulah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, dan Nabi Musa berkata, ini yang aku inginkan. Wadar al-hiwar ma baina Musa wal Khidr, khalq as-safina, qatl al-ghulam, bina al-jidar. Lalu akhirnya terjadilah beberapa dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir yang dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu melubangi kapal, kemudian membangun pagar rumah, kemudian membunuh anak kecil dan lain-lainnya. Al-hut al-mashwi Allah a'adahu al-hayat fadakhala al-bahr. Qala ta'ala fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nah, salah satu tanda Nabiullah Khidir alaihissalam itu tadi aneh, ikan yang sudah dibakar tadi itu hidup kembali dan dia bisa berjalan sampai ke air dan hidup kembali. Kullu ma qultuhu fi surat al-Kahfi fil Qur'an al-Karim. Dan semua apa yang kita ceritakan ini semua dikisahkan lengkap ada di dalam surat Al-Kahfi di dalam Al-Quran. Ba'da wafati Musa alaihi salam, setelah Nabiullah Musa alaihissalam meninggal, maka kepemimpinan Bani Israel itu diambil alih oleh Nabiullah Yusha alaihissalam. Antalaqa Yusha alaihissalam li fathi Madinatul Quds wa as'allahu an yuharrir al-Masjid al-Aqsa wa Filistin. Nah, kemudian setelah itu Bani Israel dibawa kepemimpinan Nabi Yusha menuju ke Palestina untuk membebaskan kota Palestina yang dikuasai oleh kaum Jabbarin, namanya orang yang jahat lah seperti itu. Wasala Yusha alaihi salam ila madinati Ariha, Jericho. Jericho 20 km from here. Nah, setelah itu sampailah Nabi Yusha dan para tentaranya itu di Jericho yang dekat dari sini. حاصر جريكو 6 شهور ما استطاع فتحها إلا بعد شهور. لماذا؟ 6 شهur. نعم 6 months. Nah, di mana kota Jericho itu lagi dikepung, tidak bisa masuk sampai 6 bulan.
جارك سكانها عمالقة. Amal itu apa aja? Orang besar. Orang, nah di mana kota Jericho itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat-kuat tapi jahat. جارك أقدم مدينة في العالم أريحا. Nah, Ariha atau Jericho itu adalah kota tertua di dunia, bukan hanya kota tertua di Palestina saja. محصنة بسور منيع. Nah, di mana waktu itu dikelilingi oleh parit yang orang itu tidak bisa masuk. بعد 6 شهور يوشع عليه السلام قال للجيش قولوا الله أكبر. قال الجيش الله أكبر انهدم السور فتح مدينة أريحا. Nah, setelah itu Nabi Yusha memerintahkan kepada pasukannya, ayo kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disitulah terbukanya pintu masuk untuk ke Palestina. سي الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. بعد أريحة توجه يوشع إلى بيت المقدس. Nah, setelah sampai di Ariha tadi, Ariha itu karena perbatasan kota 30 Palestina, كيلومتر from here. langsung masuk ke kota Palestina yang tidak jauh dari situ. 30 كيلومتر أقصى 30 كيلومتر from here. وصل غروب الشمس يوم الجمعة. لم يبقى وقتا للقتال يوم الجمعة. الشمس تكاد تميل. Nah, saat di sana itu akhirnya mereka berperang dengan pasukan yang menguasai Palestina tadi di hari Jumat, di mana itu hari sudah mau habis. ويوم السبت عند بني إسرائيل عيدهم لا قتال فيه. Di mana keyakinan orang-orang Yahudi hari Sabtu itu adalah hari rayanya, mereka tidak boleh bekerja. كيف فتح القدس إذن؟ الجمعة لا وقت والسبت عيد. كيف فتح القدس؟ Nah, bagaimana hari Sabtu nggak boleh perang, kemudian hari Jumat juga tinggal sisa beberapa waktu saja. فعل أمرا نحن كلنا بحاجته وهو اللجوء إلى الله بالدعاء. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil di saat semuanya jalan tertutup itu, jangan putus asa. Ada kekuatan besar yang harus kita andalkan, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa هذا taala. النبي بيعلمنا كلنا نقول يا الله. Nah, Nabi inilah yang mengajarkan kepada kita setiap permasalahan, ayo kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa إذا taala. سألت اسأل الله. Kalau kita minta sesuatu, mintalah pada Allah. وإذا استعنت استعن بالله. Ketika kita perlu pertolongan, jangan minta tolong sama orang, tapi minta tolongnya sama Allah. لا تتذلل للبشر تذلل لرب البشر. Jangan sampai kita menundukkan diri kita kepada manusia, tapi tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فالمخلوق مهما علا وارتفع في الدنيا هو ضعيف فقير عاجز. Karena sekuat apapun manusia, pada dasarnya dia lemah. قل يا مالك الملك. Wahai Raja di Maharaja, yaitu الله Subhanahu wa قريب taala. منا. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. Untuk itu Allah mengajarkan kita agar kita berdoa, dan Allah menjanjikan akan mengabulkan doa kita. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي أن يرد العبد إذا رفع إليه يديه صفرا خائبا. Nabi Muhammad pernah mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu malu ketika melihat hambanya yang meminta tapi dia tidak dikasih, itu Allah malu. Pasti Allah من ngasih. منا ليس له حاجة عند الله. Kita tahu bahwa setiap kita pasti perlu Allah أسأل Subhanahu الله wa أن taala. يقضي حوائجنا Mudah-mudahan Allah memberikan semua hajat ويشافي kita مرضانا dan memberikan kesehatan pada yang sakit pada kita, ويرحم موتانا dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang sudah ويجمعنا مع meninggal, النبيين والصديقين dan nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan para nabi dan ويحفظ nabi. أزواجنا وأولادنا ويبارك لنا فيهم ويجعلهم من الصالحين Mudah-mudahan anak kita semua menjadi orang yang soleh, ويحرر المسجد الأقصى وفلسطين dan mudah-mudahan harapan kami terakhir adalah nanti Masjidil Aqsa bisa dikuasai oleh orang ويحفظ Islam. الأردن وإندونيسيا وجميع بلاد المسلمين. Mudah-mudahan Jordan dan Indonesia dalam keadaan aman sentosa. يوشع عليه السلام قال يا الله ماذا طلب من الله؟ Jadi Nabi Yusha itu cuma mengadu sama Allah, dia nggak meminta sama sekali ya طلب Allah. إطالة نهار الجمعة من الله. Nah, Nabi Yusha saat itu meminta kepada Allah agar hari Jumat diperpanjang tadi. يوشع عليه السلام ينظر إلى الشمس وهي تغيب قال لها Nah, akhirnya Nabi Yusha berkata kepada matahari,
قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. Wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintah menuruti Allah, aku juga makhluk yang menuruti Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Anda. فاستجاب الله عز وجل لهذا النبي فأوقف الشمس في السماء. Untuk itu akhirnya matahari pun berhenti berjalan. فأصبح نهار الجمعة طويل. Untuk itu akhirnya hari Jumat jadi panjang sekali karena mataharinya nggak bergerak. فقاتل وفتح القدس ثم غربت الشمس. Nah, setelah itu akhirnya perang berlangsung dan perang akhirnya dimenangkan oleh Nabi Yusa bin Nun dan para tentaranya. Kemudian setelah itu baru datang lama setelah kemenangan. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس لبشر إلا ليوشع. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang mampu memberhentikan matahari kecuali hanya Nabi Yusa ini biiznillah. الشمس تقف لهذا النبي. Jadi matahari berhenti peredarannya untuk Nabi ini. آية من آيات الله وقفت لهذا النبي. Padahal matahari adalah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditundukkan oleh siapapun. ناموس من نواميس الكون تغير لأجل هذا النبي عليه السلام. Jadi matahari bisa tunduk dengan permintaan Nabi ini. وهذه الوجوه النيرة الطيبة جاءت تقف محبة وسلاما على هذا. Dan insya Allah kedatangan kita ini mudah-mudahan karena kita cinta terhadap Nabiullah Yusa bin Nun. اللهم اجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kita nanti bisa dijumpakan lagi dengan Nabi Muhammad SAW. هذا بيته وهذا قبره. Dan ini katanya adalah ini asli rumahnya dan ini asli kuburannya. لماذا طويل؟ Nah, pertanyaannya, kenapa kok panjang seperti ini? لأنه مش معروف بأي مكان من هذا القبر. هل هو هنا الله أعلم أم هنا الله أعلم. Jadi terjadi perbedaan pendapat apakah di sebelah sini atau di sebelah sana. Untuk menghindari perbedaan pendapat tadi akhirnya diambil panjang saja. هذا الحجر 600 عام من عصر العثمانيين. Ini batu ini udah ratusan tahun zaman Utsmaniyah. Tidak berubah seperti ini. أخوكم نصر التميمي حياكم الله. تعرف تميمي من أين؟ Min Saudi. صحابي. Ah, تميمي من هو؟ iya. تميمي صحابي صحابي. تميمي من هو؟ Tamim Ad-Dari. تميم الداري. أيوة. نحن منه. تميم الداري هو الذي رأى عور الدجال وهو الذي أول من سرج مسجد الأنارة يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة أرض في الخليل في فلسطين فأصبح نسلنا من فلسطين من الخليل. ما شاء الله. فهم؟ نختم بدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كربنا واستر عيبنا وارحم موتانا وشافي مرضانا واقض حوائجنا واجمعنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا وبارك النبي واجعلهم من الصالحين. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين واحقن دماءنا ودماء المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهلك ودمر كل من تآمر على ديننا وأهل ديننا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا. طولت عليكم. بارك الله فيكم. شكرا. طولت عليكم شوية. شكرا. اللي بيحب يتصور